Uy hala, birthday man rin ako karon. Amo bangon na ta. Magandam na ta kay mag-ihaw tarong manok Bisaya. Nya mamilo sa tadaan kay para itam kasabaan. Mamalbas po tadaan para mo batan-on gamay ba. Kay hapit na ra ba ta membro sa SK, sobra 40. Unya maligo sa ta kay para presko ba. Para kusog mo inom niya. O unya manatag ligo, presko na kayo. Kondisyon na kayo idakop ni rog manok sa silingan. O magili sa ta, ato sa naitaon ni mga agimat. Unya ato na isprehan atong lawas para humot ba. Lami simot-simoton. Wow, sana all. Magpagwapo ta unya magpahumot. Bahalag dili gwapo, basta humot. Unya feeling gwapo. Yak kaluod. Unya mugawas na ta kay mangita tag manok diri sa silingan. Lami man kayo ikaon og manok na kanang tinibuok. O nara, nakita na gyud ako manok ko. Grabe idlasan ning manok ka, ni sulod pag og silupin. Impas ka karon, tinibuok ka karon. O nara, manok nga akong nadakpan. O manok ba yan ha? Pero wala pa na ning gawas sa kabahang. Tinibuok na kay lungagon man anak ko. O nara, naluto na gyud. Mao bitaw nga mao ni akong gihanda karon. Kay makahinomdom magug ko sa una, katong bata pa mi ba. Nga og mag-birthday mi, lungagan ra mig itlog. Kay lisod man kayong panginabuhi gud sa una. Bugas gani maglisod og palit. Maunang og mag-birthday. Salagma lang gyud kay na makaihaw og Bisaya nga manok. Maunang bahalag walay handa. Ang importante, lig-on tag tuhod. Apil po na kalig-on ang babaw sa tuhod. Salamat sa pagtan-aw. Happy birthday sa akong kagalingon.